जिंदगी एक साहिर है और हम उसका जादू। वो जिंदगी में कोई अजीम कारनामा अंजाम नहीं देना चाहती थी। वो तो बस अपने शहर शिकागो से न्यूयॉर्क शिफ्ट हो जाना चाहती थी। उसे न्यूयॉर्क में रहने और पढ़ने का बहुत शौक था। उस शौक को पूरा करने के लिए उसने गधों की तरह काम किया था। आंधी तूफान बारिश बर्फबारी बीमारी, उसने कभी एक भी दिन जॉब से छुट्टी नहीं ली थी। वो न्यूज़पेपर डाला करती थी। 1 साल 6 माह उसने फूड भी डिलीवर किया था। एक रेस्टोरेंट में वो डिश वॉशर भी रही थी। हफ्ते में एक दिन एक बिल्डिंग की सफाई का काम भी करती थी। वीकेंड पर तो वो डबल शिफ्ट में काम करती रही थी। वो अपने घर के उस तय खाने से निकल जाना चाहती थी जिसमें वो पिछले 15 सालों से रिहाइश पजीर थी। नहीं, वो कोई ऐसी बेचारी और मजलूम भी नहीं थी। वो तय खाने में इसलिए भी रिहाइश पजीर नहीं थी कि उसकी सौतेली माँ ने उसे ऊपर कमरा नहीं दिया था और वो उससे दिन भर के काम करवाती थी। खाने के लिए बचा हुआ खाना देती थी और फारिग वक्त में उसे खामखा मारती पीटती रहती थी। वो वहाँ इसलिए थी कि वो अपनी छोटी सगी बहन के साथ कमरा शेयर नहीं करना चाहती थी। भाई से लड़ झगड़ कर उससे कमरा नहीं लेना चाहती थी। सगे माँ बाप उसके लिए नया घर नहीं खरीद सकते थे। इसलिए वो अपने ख्वाबों को सीने से लगाकर सामान उठाकर नीचे आ गई थी और वहाँ अपना जहाँ आबाद कर लिया था। उस जहाँ में मामूली नौयत का जल्जला उस वक्त आया जब उसका छोटा सा एक्सीडेंट हुआ और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था। तुम जा नहीं रही न्यूयॉर्क? मामा ने अपनी हंसी छुपाकर उससे पूछा तो उसने गुस्से से अपना मुंह तकिए में दे लिया था। हर बंदा उसका मजाक उड़ा रहा था, जैसे उसने कोई अनहोना ही ख्वाब देख लिया हो। 10 दिन के बेड रेस्ट के बाद वो लंगड़ा कर कॉलेज तो जाने लगी थी, लेकिन अपनी जॉब पर नहीं जा सकी थी। वो फिक्रमंद थी। अगर वो यूनिवर्सिटी की फीस के पैसे जमा नहीं कर सकी तो वो क्या करेगी? उसे गैप देना होगा। गैप का मतलब था कि उसे उस घर उस तय खाने में एक और साल गुजारना होगा। बाहर दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच जाएगी और वो यहाँ अकेली सड़ती रहेगी। लोग क्या कहेंगे? दुनिया क्या सोचेगी? तुम्हारे दिमाग के पुर्जे ढीले हो गए हैं। वक्त निकाल कर इन्हें फिक्स करवा लो। लोग ये कह रहे थे, यानी उसके घर वाले, उसके सगे वाले पापा। पता नहीं किस तरह के ख्वाबों की दुनिया में रहती हो तुम। तुम्हें क्या लगता है कि कोई जादू होगा और तुम्हारे सब ख्वाब पूरे हो जाएंगे? तुम बेवकूफ़ भी हो और निकम्मी भी। दुनिया ये सोच रही थी, उसकी सगी वाली माँ। वैसे जितनी बातें उस बेचारी ने सुन ली थी, छोटे मोटे जादू तो उसकी जिंदगी में आ जाना चाहिए था। खैर, 2 माह के बाद उसने जैसे तैसे फिर से जॉब शुरू कर दी थी। पापा ने कहा भी था कि वो खुद को हलकान ना करे, वो उसकी फीस के पैसे दे देंगे। लेकिन उसने नफ़ी में सर हिला दिया। इसलिए नहीं कि वो बहुत गैरतमंद थी और बाप से पैसे लेना उसे गवारा नहीं था, बल्कि इसलिए कि पापा उसे पैसे देते तो दूसरे शहर जाने से भी रोक लेते। वो जज्बाती तौर पर अच्छी तरह से ब्लैकमेल कर लेते थे। वो जज्बाती तौर पर पूरी तरह से भी ब्लैकमेल नहीं होना चाहती थी। इस कहानी का हीरो न्यूयॉर्क नहीं है, ना कहानी का ताल्लुक उसके पैर के फ्रैक्चर होने से। फिलहाल इस कहानी में एक अदद जिप्सी आ रही है, आप उस पर तवज्जो दें। ओह, तुम आ गई। बहुत इंतज़ार करवाया तुमने। दरवाज़ा खोलकर वो 2-3 सेकंड तो हैरान खड़ी रही, फिर लहक कर बोली। वो कुछ ज़्यादा ही ठुमकी थी। वो कुछ इतना ज़्यादा ठुमकी थी कि उसके गले में पड़े मोती मटके और पत्थर झूलने लगे थे और झनकार पैदा हुई थी। आपका ऑर्डर। उसने पिज़्ज़ा बॉक्स उसके सामने किया। वो सिर्फ 3 मिनट लेट थी और मैडम कह रही थी कि बहुत इंतज़ार करवाया। उसका मुंह बन गया। अब ये जिप्सी खुले पैसे लेने अंदर जाएगी तो पूरे 30 मिनट लगाएगी। अंदर आ जाओ। वो दरवाजे से हटकर खड़ी हो गई और बहुत बड़ी सारी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर उसे देखा। उसे अंदर जाना तो नहीं था, लेकिन उसका जख्मी पैर अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था और वो कुछ देर बैठ भी जाना चाहती थी। दिल तो उसका ये भी था कि उसको अपना हाथ दिखाए और पूछे कि मैं कब तक 20-25 करोड़ डॉलर्स की मालिक बन जाऊंगी। बस मैं पैसे की फिक्र से आज़ाद हो जाना चाहती हूँ, ताकि दिल खोलकर इंसानियत की खिदमत कर सकूं। मेरा ख्याल है जल्द ही तुम्हें इंसानियत की खिदमत का एक मौका मिलने वाला है। ये लो, ये अब तुम्हारा है। जिप्सी ने एक छोटा सा रोल उसके सामने किया, जो कि पर्पल रिबन से बंधा हुआ था। वो जैसे कॉन्वेक्शन पर डिग्री मिलती है ना, वैसे। चूंकि वो जिप्सी थी और उसके घर में इधर उधर कुछ जादुई चीज़ें भी बिखरी हुई थीं,
تو اس نے بہت شوق سے اس رول کو پکڑا، ربن کھولا اور اسے دیکھا۔ وہ چھوٹے سائز کا موٹا کھردرا ہلکے برے رنگ کا موٹا سا کاغذ تھا۔ پہلی نظر میں وہ اڑے ہوئے رنگ کا چمڑا لگتا تھا۔ ہاتھ لگانے پر محسوس ہوتا تھا کہ وہ کوئی قدیم سا کاغذ ہے جو فرعون کے مقبرے سے برآمد ہوا ہے، یعنی فرعون کی ممی کے پہلو میں سے۔ اسے مایوسی سی ہوئی۔ یہ سنبھال کر رکھ لو، جپسی اس کے سامنے بیٹھ کر مسکرا کر کہنے لگی۔ مجھے آرڈر کے پیسے چاہیے۔ یہ تم مجھے کیا دے رہی ہو؟ اس کی مسکراہٹ غائب کر کے جپسی کیسے مسکرا سکتی تھی؟ اس کا خیال تھا کہ وہ رول کھولے گی اور کسی جادوئی دنیا میں پہنچ جائے گی، لیکن وہ تو وہیں کی وہیں بیٹھی رہ گئی تھی۔ جپسی کچھ دیر تک تو اس کے چہرے کے تاثرات کو بھانپتی رہی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے کوئی مذاق کر رہی ہوں؟ تم میرا مذاق بنا رہی ہو۔ تم شاید بہک گئی ہو۔ کیا تم نشے میں ہو؟ وہ ہنسی۔ اچھا، اس پر اپنا ہاتھ رکھو، ہتھیلی کھول کر پوری۔ او اچھا۔ میں جیسے ہی اس پر اپنا ہاتھ رکھوں گی، اس میں سے ایک الادین کا چراغ ابھر آئے گا۔ پھر میں اسے رگڑوں گی اور ایک جین برآمد ہوگا اور میری ہر خواہش پوری کر دے گا، ہے نا؟ وہ جپسی کا مذاق اڑا رہی تھی۔ جن لوگوں کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے وہ بہت بد نصیب ہوتے ہیں۔ خوش نصیب تو وہ ہے جو کہیں نہ کہیں سے ادھورا ہے۔ تم یہ بدرنگا کاغذ مجھے کیوں دے رہی ہو؟ کس خوشی میں؟ کیونکہ اس کاغذ کی مالک اب تم ہو، اور یہ تمہیں اس کاغذ نے بتایا ہے۔ ہاں، میں پچھلے 9 دنوں سے اپنے گھر میں بند ہوں۔ مجھ سے جو بھی پہلا انسان ملتا، یہ کاغذ اس کا ہوتا۔ ویسے میں اس کاغذ کو ٹیولپ کہتی ہوں۔ مجھے یہ پھول بہت پسند ہے۔ چاہو تو تم بھی اسے یہی کہہ لو۔ تم نے خود مجھے فون کر کے بلایا ہے میڈم۔ میں پیزا ڈیلیور کرنے آئی ہوں۔ اپنا نوٹ پیڈ نکالو اور ایڈریس پڑھو۔ جپسی نے ٹانگ پر ٹانگ رکھی اور 5 انگلیوں میں موجود 7 انگوٹھیوں کو دیکھنے لگی۔ گردن کو تمبکر سے ہلکا سا جھٹکا دے کر اس نے نوٹ پیڈ نکالا، ایڈریس پڑھا۔ ایک دم سے اس کے منہ سے نکلا، اوہ! وہ ایڈریس 7 والی بلڈنگ کا تھا۔ 024 فلیٹ کا ایڈریس تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور دروازے تک جا کر فلیٹ کا نمبر پڑھا، جو 042 تھا۔ جپسی نے سوالیہ آنکھ اچکائی کہ ہاں، ہو گئی تسلی۔ پھر جپسی نے اس کے ہاتھ سے ٹیولپ لے کر اسے رول کیا۔ ایسے ہی 2-3 قدم وہ مٹک مٹک کر چلی، پھر اس کے منہ کے سامنے لا کر اس کو کھول دیا۔ ٹیولپ پر اس کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ تم کوئی شعبدے باز ہو، جادوگر ہو؟ تم جیسے لوگوں کو ایسے گر بہت آتے ہیں۔ وہ بہت حیران ہوئی تھی۔ میں ایک معمولی سی عورت ہوں جس کا دل اور نیت دونوں صاف ہے۔ اب یہ ٹیولپ تمہارا ہے، اسے ساتھ لے جاؤ۔ میں اس کا کروں گی کیا؟ یہ کیا کیا کر سکتا ہے؟ کون کون سے جادو ہیں اس کے پاس؟ اصل فکر بس اسے جادو کی تھی۔ جپسی نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ یہ تمہیں خود معلوم ہو جائے گا۔ میں نے اسے بیمار روحوں کو شفا دینے کے لیے استعمال کیا تھا۔ بیمار اور بھٹکے ہوئے لوگ میرے پاس آتے تھے اور میں ان کا نام لے کر اسے فولڈ کر دیتی تھی۔ جب کھولتی تھی تو کوئی نہ کوئی حل لکھا ہوا نظر آتا تھا۔ ٹویٹر کی دنیا میں تم کیسی ٹوٹی پھوٹی باتیں کر رہی ہو؟ اس نے منہ بنایا۔ فیس بک کی دنیا میں تم کیسے عجیب و غریب فیس بنا رہی ہو؟ جپسی نے کہا لگایا۔ اگر یہ تمہارے کام کا ہے تو تم کسی کو کیوں دینا چاہتی ہو؟ کیونکہ اس نے میرے لیے اب کام کرنا بند کر دیا ہے۔ اس کا مطلب صاف ہے، اب یہ کسی کام کا نہیں رہا۔ اچھا، ایسی جادوئی چیزیں بھی ہڑتال کرتی ہیں، ریزائن کرتی ہیں، جاب کو لات مار دیتی ہیں۔ جپسی کا منہ بن گیا۔ تم اس کی توہین کر رہی ہو۔ تم مجھے ڈرا رہی ہو جپسی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ کیا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں؟ جو چیز انسان کی عقل سے بالاتر ہوتی ہے وہ اس پر یقین نہیں کرتا۔ یہ پکڑو اور اس کا جو چاہے کرو۔ چاہو تو اسے جلا دو یا چاہو تو پھینک دو۔ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی۔ تمہیں یہ کیسے ملا تھا؟ اس نے رول پکڑ لیا تھا۔ اب تھوڑی کھجا رہی تھی، ایسے ہی جیسے تمہیں مل رہا ہے۔ تو کیا یہ خزانہ ہے یا خزانے تک پہنچنے کا نقشہ؟ وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی۔ جپسی نے اس کے پیچھے دروازہ بند کر لیا تھا۔ وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی، سہانے خواب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں مستقبل کی چکا چوند سے چمک رہی تھی۔ وہ بیچاری یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ ٹیولپ اسے کچھ نہیں دینے والا۔ اس کے سارے خواب چکناچور ہونے والے ہیں۔ آنکھوں کی چپک دھندلی پڑ جائے گی اور کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگے گی۔ ہر جادوئی چیز خزانے تک نہیں لے جاتی۔ کچھ چیزیں ابو بکر تک بھی لے جاتی ہیں جو گونگا ہے۔ اور ٹیولپ اس کے سامنے رکھا ہوا تھا اور وہ تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر اسے بڑی محبت سے دیکھ رہی تھی۔
پیچھے आतिशदान रोशन था। खिड़की से बाहर धुंध का बसेरा था। उसे पैसे चाहिए थे और वो 1000 बार इस पर $10 मिलियन लिख चुकी थी। फिर वो $5 मिलियन पर आई। आखिरकार 2000 $1000 से $100 तक आ गई, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ था। फिर इसने सोचा कि शायद पेपर डॉलर ना दे सके, पौंड दे सके, वरना येन, दिनार, रियाल वगैरह। लेकिन ऐसा वो ढीठ साबित हुआ था कि चवन्नी अठन्नी सिक्का, खोटा सिक्का तक देने पर तैयार नहीं हुआ था। शायद इसे रुपए पैसे से नफरत है, उसने खुद से कहा। इस पर ब्रांडेड चीज़ों के नाम लिखने शुरू कर दिए। इसने डायमंड और कीमती पत्थरों से शुरुआत की और आखिरकार डिज़ाइनर ड्रेसेस पर आकर रुक गई। फिर जूतों, बैग और मेकअप पर आई। लेकिन इसे फिर से मायूसी हुई। रात के 2 बज चुके थे। उसे सो जाना चाहिए था। लेकिन उसका ख्याल था इस रात की सुबह एक नई सुबह के साथ होगी। ऐसी सुबह जब सब कुछ बदल चुका होगा और सब कुछ हासिल कर चुकी होगी। लेकिन फिलहाल तो वो एक टॉफ़ी भी हासिल नहीं कर पाई थी। फिर उसे ख्याल आया कि शायद ये ट्यूलिप लिखे हुए अल्फाज ना पढ़ सकता हो, बल्कि तस्वीरों की जुबान समझता हो। तो उसने रबड़ पेंसिल लेकर बड़ी महारत से जाँ फशानी से इस पर डॉलर का स्केच बनाया और ब्रैकेट में लिख दिया कि मुझे ये डेरों के हिसाब से दे दो। लेकिन पेपर शायद गूंगा था या शायद अंधा, वरना यकीनन संगदिल। सारी रात ऐसे ही गुजर गई। वो फिर भी मायूस नहीं हुई थी। उसका मानना था कि ट्यूलिप को सोचने समझने के लिए वक्त चाहिए होगा। पहले वो जिप्सी के साथ रहा था। वो इसकी नई नई दोस्त बनी है। नई दोस्त को उसकी ज़रूरतों को समझने में कुछ वक्त तो लगेगा ना, जो वो उसे दे रही थी। और खुद वो सीधी उल्टी तिरछी हर पोज में सातवें आसमान पर उड़ाने भर रही थी और मुश्किल से ही ज़मीन पर वापस आने वाली थी। वो 7वें दिन भी 7वें आसमान पर ही थी। पेंसिल से ट्यूलिप पर डॉलर बनाती रही थी। क्या बात है, आजकल बहुत खुश नजर आ रही हो। मामा को उसकी बेहद खुशी पर बड़ी हैरत हुई थी। बस वो दिन आने वाला है कि आपको मुझ पर फख्र होगा। गर्दन अकड़ा कर चला करेंगी आप।